Grizzlies released the following statement Sunday. We are aware of the social media video involving Ja Morant. He is suspended from all team activities pending league review. We have no further comment at this time. For some perspective into this. Y ahorita suspenderlo a todas las actividades de los Grizzlies, ¿de qué sirve? Están eliminados, ¿qué va a hacer? This latest incident, we sent it out to our NBA Countdown crew. With Jalen Rose and Stephen A. Smith, I'll start with you, Stephen A. Obviously, this is a subject that so many people are so passionate about. You are no exception to that. What is your reaction to the latest from Ja Morant? Incredibly disappointed, disgusted, wondering what the hell is wrong with him. And it really comes down to that. This is a man that is universally recognized in NBA circles as being a highly No se conectará a las reuniones en Zoom, yo creo, jajajaja. intelligent individual. This is stupidity. And you know he's not stupid, so what would be the reason? You know he's not stupid. Yo argumentaría algo muy diferente. Ellos no lo van a decir porque está en ESPN, en Televisión Nacional en ese momento. Morant tiene mierda en la cabeza. Ya Morant es estúpido. Tal cual. Imagínate que tienes 40, 35, no me acuerdo cuánto está ganando dinero ya Morant en estos momentos. $40 millones asegurados todos los años. Tienes el dinero de Nike. Y por querer ser del barrio, pones en juego. Porque la estadía de Ja Morant en la liga, si sigue en este camino, está en riesgo. Does he have other problems that we don't know about? It now warrants an investigation because you got suspended for 8 games. You've cost yourself over $600,000. You've jeopardized your deal with Nike since you got the Nike signature shoe. You've jeopardized your deal with Powerade. No doubt a suspension is imminent from the league office. You could bet the house on that. There's no way around it. What possible explanation could you give? And keep this in mind. This is self-inflicted. This isn't some report from TMZ there where something was dug up the archives and you found out something. No, the first time he got suspended, that was on his own Instagram account. And this second time, he's with someone and they literally go Instagram live. So you're clearly not surrounding yourself with people who are looking out for your best interests. All of these. Eso es muy cierto. O sea, y justo se los decía la vez pasada. Si yo tengo una bola de amigos que todos son buenos para nada, que todos son drogadictos, que todos están por un mal camino, primero trato de cambiarlos. Segundo, no cambian. Bye bye. Y si eres Ja Morant, millonario, superestrella, famosísimo, exitosísimo, ¿para qué te quieres seguir llevando con esa bola de imbéciles? Yo creo que es momento de que Ja Morant mande a la verga todas esas pinches amistades. No lo están llevando a nada bueno, güey. These things get taken into consideration. You're the one shooting the hoops. You're the one making your money. Para empezar, tiene amigos que se la pasan haciendo Instagram Lives. Jaja, eso es red flag. No, a ver. Es más, vamos a poner el tweet. Vamos a poner los tweets. Dame un segundo. Vamos a poner el tweet. Vamos a poner los tweets de Juan Toscano. Que me parecen ridículos y estúpidos. Juan Toscano. Ja friends really the police. Why they always recording? Esta fue la primera vez que los amigos de Ja Morant grabaron. La primera vez, Ja Morant se grabó solito en Instagram Live. Esta segunda vez, si ves el video, no se los voy a poner aquí, no quiero que me baneen. Si ves el video esta segunda vez, Ja Morant claramente ve que su amigo está en Instagram Live y él solito es el que saca esa pistola. Después de eso, su amigo enseña que está la pistola, que está todo esto, y luego voltea el celular preocupado. Entonces no fue culpa de Ja Morant, güey. Digo, no fue culpa del amigo.
O sea, ahora no puedo hacer un Instagram Live enfrente de mis amigos. Como que ahora la gente le está echando la culpa a los amigos. Y es parte de no querer culpar a Morant. De querer solaparlo. Y de, por ejemplo... put some weight on that pendant name. Bro, they were just recording themselves dancing. He didn't even have a gun at first. Then out of nowhere, he goes full-blown Yahweh. Don't record me at all. Don't record me at all. ¿Cuántos cano? ¿Quién eres? Como por qué traes esta actitud de no me grabes en cualquier momento. Vato, su amigo estaba en Instagram Live ahí, güey. Ahora, ¿por qué eres Morant? ¿No puedo tener un celular grabando? O sea, eso no es culpa de sus amigos. Que Morant sea un puto irresponsable no es culpa de sus amigos. No mamar. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de Juan Toscano? Alguien que trata de hacerse mexicano para ganar marketing, para ganar fama, para mantenerse en la NBA. ¿Pero qué de mexicano? Devin Booker es más mexicano. O es igual de mexicano Devin Booker. La verdad. Digo porque Devin Booker también tiene una mamá mexicana, así que es igual de mexicano que Toscano. Toscano ni siquiera sabe el español. Money. You're the one that's the face of the franchise. You're the one that's one of the preeminent faces of the NBA. And you're the guy that has a young child and a young family to look out for. And you're throwing all of this in jeopardy for what? You just find yourself shaking your head. And as I said earlier before, listen, they're going to look at people like me, Jay, Es cierto, aparte de eso es un padre de familia. Wilbon, and others, and they're going to look at us like we're the villains. We've been trying to look out by telling them, you cannot do this stuff. These are the kind of outcomes that will happen. But yet, no one wants to listen. Or in his case, he doesn't want to listen. And it's just really, really unfortunate. It is unfortunate. And in times like this, what ends up happening is a lot of people will blame the people around him. Will blame certain family members. Will blame certain friends. But those relationships, dynamics change when you get drafted. When you're sitting at the draft, these are your friends and family. But a lot of times once you get drafted, this is your staff. These are people that work for you. These are people that helped you achieve your goal. Now you're trying to put them in position. Sí, lo que está diciendo Jalen Rose para los que no hablan inglés es que antes de ser drafteado son tus amigos y es tu familia. Después de ser drafteado, ahora tú eres el líder de tus amigos y tu familia. Y ya no son solamente tus amigos y tu familia, son tu staff. Trabajan para ti. Entonces, si trabajan para ti, tus amigos, ¿nomás los estás manteniendo para que te meten en problemas? Es estúpido. To maintain theirs. And so it's irresponsible because, as Stephen A. mentioned, you have so much to gain, yet so very much to lose. And in particular, both times have been with guns, which is something you definitely shouldn't be playing with in any way, shape, or form. I want to say this is also very important. There's a lot of people out there because we're looking in this age where people talking about gun owners, gun control, and all of this other stuff. State to state laws are different. The NBA is a private industry. They don't want to see that. Yeah. They're not tolerating that. You're compromising. Sí, o sea, se habla mucho de que no, pues es que en este estado sí es legal traer un arma, en este estado no es legal, tal. Es cierto, la NBA es una empresa privada. Y la NBA puede decir en sus reglas que no mames, no quiero que estés saliendo con una pinche pistola, no mames. Trasparías a Malik Beasley por Caruso, definitivamente no mames. Line when you find yourself in those kind of situations. So what they're going to do is make sure that if you even hint at potentially compromising their bottom line, they're going to compromise yours. That is the way this works. You don't get to make the rules when you got your hand out for somebody else's money. Those who have the gold make the rules. And that's something that people have a resistance towards embracing and accepting, but you better grow up and accept it. We shall see. Again, Adrian Wojnarowski reporting. Quiero ver la opinión de Jalen Rose, porque Jalen Rose,
cuando pasó todo esto, salió a defender a Ja Morant, hizo una entrevista con Ja Morant. Quiero ver qué es lo que dice Jalen Rose. Aquí está la entrevista con Ja Thank you for Morant. taking the time. Yes, sir. And you're 23 years old. Esperen. Salió a defenderlo la vez pasada, X. Jalen Rose, powerful statement on Ja Morant being away from the Grizzlies next 2 games. Esto fue hace 2 meses. Jalen Rose defendiéndolo, ¿no? ESPN, a man shall. Jalen Rose calls Ja Morant after NBA suspended Grizzlies start. All gone. Espérame, creo que es esto. It is not clear when. This year, back to Ja Morant because he is not a child. He is yet, but Ja. Sit down. Video now. It's really unfortunate. And the one thing we learn as athletes, in particular those that are fortunate enough to make it to the professional ranks, is that we're required to be role models. We're required to be eligible, and we're required to be role models. And that doesn't necessarily serve in other professions as entertainers, whether you're an artist or whether you're an actor. A lot of times this type of behavior is celebrated and or promoted. But when you're an athlete, it's punished. And for Ja to put himself in this situation. ¿Está excusándolo? Está diciendo, en otros ámbitos, como los artistas y la chingada, este tipo de comportamiento es celebrado. Pero los atletas es castigado. Está excusándolo. Otra vez defendiendo a Ja Morant. No mames. Perdona mi ignorancia, pero ¿quién es Jalen Rose? Exjugador de la NBA. Duró muchos años. Just a short time after that scenario happened, I agree with Stephen A. This is going to be a 20-25 game suspension. It's unfortunate also for the ¿Cuánto tiempo le darían ustedes de castigo? Yo mínimo 41 partidos. Mínimo la mitad de la temporada. Mínimo. Es que de otra manera, a Ja Morant le va a entrar por un oído y se le va a salir por otro. Toda la temporada, ya es la segunda. Yo personalmente haría toda la temporada. Mínimo la mitad. Mínimo. Yo haría toda la temporada. Porque ya son mamadas. Son mamadas. O sea, la única manera en la cual de verdad va a entender Ja Morant es cuando lo hagan perder $40 millones. Y cuando Nike le quite su contrato. Y cuando Power le quite su contrato. A ver si después de eso Ja Morant decide seguir usando armas. Vamos a ver. Yo lo dudo. Y la razón por la cual siguió usando armas fue que le dieron solamente 8 partidos de suspensión. Lo hicieron ir a un cursillo ahí de rehabilitación y la chingada duró una semana. No, duró como 2 horas. Salió y ya podía jugar básquet. Ya le podían pagar sus millones de dólares. Obviamente le iba a valer madre. Obviamente. Uno te lo paso, una segunda ya no. Estás en una liga profesional y si te lo tomas como un juego, pues a la verga. Coincide. Organization, because now it puts a damper going into next season. How well can you play if you're going to miss Ja Morant for so many games? But also, I gotta also say this: he is 23. He just finished his 4th year in the league, and I'm personally just glad that social media didn't exist when I was in college or when I was in the league. Because like I said before, I put myself in a lot of questionable positions. And Jalen Rose está diciendo, estoy contento de que en mi momento no existían las redes sociales porque yo hacía este tipo de cosas, básicamente. Más bien yo estoy contento de que las redes sociales sí existen. Porque si haces este tipo de cosas, Jalen Rose, no debías de estar en la liga. El hecho de que tú eras una puta mierda de profesional no significa que no está tan mal que Ja Morant sea una puta mierda de profesional. Es como si los jugadores que estaban antes de Jordan decían, oh, qué bueno que en mi época no había redes sociales porque me metí un chingo de cocaína antes de los partidos. Qué bueno que hoy en día sí la hay. Porque lo que hacías era una puta mierda. Meterte cocaína antes de los partidos no estaba bien. Usar armas antes de las redes sociales tampoco estaba bien, Jalen Rose, por favor. What? Joel Embiid es de lo mejor que ha dado la liga en los últimos años. ¿Qué título es este? No viste los playoffs.
made a lot of poor decisions like we see him making right now. So I'm not going to talk about it like it's the end for him. I think there's still a future for him to still reclaim his decision making and put himself in position to not only be a role model, a parent, but also a productive NBA player. With a unique perspective, obviously. A ver, voy a callarle el hocico a este imbécil de Josean Montana. Perdóname si te digo así, pero es que estás diciendo... No es que seas imbécil, es que estás diciendo una pendejada. Te voy a poner esta estadística para que dejes de hablar mierda. Me estás interrumpiendo. Que vamos a interrumpirte. Joel Embiid promedió 33 puntos en la temporada regular. Promedió 23.7 en los playoffs. 9 puntos menos. 9 puntos menos. ¿Eso no es ser un fraude? Bueno, es lo que quería escuchar. Ni un solo argumento en contra. Calladito. Vengar a su puta madre. I was just communicating with someone who has been involved in the security profession in sports and a lot in the NBA for decades. And what he said to me just now was that until Ja @Josean Montana Bro hizo más Ben Simmons. surrounds himself with different people who have that sense of responsibility and discipline, this is going to be the norm. And so when I hear Jalen say that this is not the end, it doesn't have to be. But this is up to Ja. This is up to him. He's old enough now he is not the normal 23 or 24-year-old. He's not. Because he's got all these... No, a ver, esta excusa de que ya Morant tiene 23 años de edad. Vato, yo tengo 24 años de edad. En mi puta vida he tocado una pistola, güey. Y dirás tú, es que ya Morant es del barrio. No es cierto. Todos sabemos de dónde viene ya Morant. No viene del barrio. Es wannabe barrio. Es wannabe hood. Pero no viene del barrio. Su contexto ni siquiera es este. Entonces, esta excusa de que es que tiene 24 años de edad, 23 años de edad, no mames. Things that Stephen A. outlined. There are people who could be around him who are going to have to help lead him out of this. I mean, we hear about 4 or 5 days or 8 days or whatever in some facility in Florida. That's a joke. José Montana, ahorita me encargo de ti, no te preocupes, todavía hay más argumentos. Vas a quedar callado, no te preocupes. Estoy hablando de ya Morant ahorita. That's PR. And so you can try to PR your way out of this through other social media forums and all of that. The question is he going to do the work that is required of himself to get out of this and for this not to be the end? Because what's going to happen now? Nike going to pull that shoe? Is Powerade going to pull that drink? I know in my house, I told Matthew, you can't have the shoe. I'm not buying that shoe. You're not buying that shoe. Our money as a family is not going toward that. Ok. Nike, no vas a castigar a ya Morant. Powerade, no vas a castigar a ya Morant. Nadie va a comprar sus putos productos de mierda. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta de estas acciones. La gente se da cuenta de que expulsaste a Kyrie Irving por compartir un link y de que a ya Morant lo están acusando, que esto es lo más grave de todo esto. No importaría si ya Morant trae un arma y todo esto si no tuviera acusaciones más fuertes. Ya Morant está acusado de crímenes. Pero Nike, bien contentitos. Powerade, bien contentitos. And so I'm not the only one who's going to feel that way. And by the way, I am fascinated with Ja Morant. Ja Morant, he's so smart. We talk about intelligence. You listen to Ja Morant post-game, I mean, the engagement level and the intellect are Ya sí ESPN nomás queriendo quedar bien diciendo que ya Morant es súper inteligente y todo esto. Yo nunca he visto a ya Morant en declaraciones y digo, Einstein, genio, no mames.